هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے ایک سوال تھا جی. مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں تو اس کا جواب میں نہیں دے پاتا. یہ آپ ذرا ادھر سے آواز اگر میوٹ کر دیں تو آپ کو آواز. میں دوسرے کمرے میں آ گیا. جی 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 سوال یہ ہے کہ جی جیسے کہتے ہیں کہ جی جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا مقدر لکھ دیا جاتا ہے یا اس کی قسمت ام الکتاب میں. جی پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ام الکتاب میں اس کی زندگی موت رزق سب کچھ لکھی جاتی ہے تو پھر انسان اتنی جد و جہد کیوں کرتا ہے؟ جی 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 یہ مجھ سے کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں, وہ جو لوگ مطلب ریلیجسلی انکلائنڈ نہیں ہوتے, تو میرے پاس اس کا جواب ان کے لیے نہیں ہوتا. اگر آپ مجھے اس میں کچھ گائیڈنس دے سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی. اچھا اس بات کو ذرا سمجھیے. ویسے میں نے اس کو گزشتہ کوئی 3 کلاسوں میں بھی مختلف اوقات میں شروع والی کلاس سورۃ فاتحہ میں اور سورۃ بقرہ کے شروع میں ایک دفعہ سمجھایا بھی تھا. اب اس کو ذرا یہ سمجھیے کہ آپ ذرا اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ انسان نے جو کرنا تھا وہ اللہ کو پہلے سے علم تھا, وہ اللہ نے لکھ کے رکھ دیا اور انسان کو اختیار دیا کرنے کا. اب اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہے, سب کچھ جانتا ہے, تو اس کو پتہ ہے کہ اس انسان نے یہ جا کے کرنا ہے, وہ اللہ نے لکھ کے رکھ دیا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے پیکج بنایا, اتنی نمازیں, اتنا رزق, اتنا فلاں, نتیجتاً جنت یا نتیجتاً جہنم, اور پھر وہ پیکج لے آ کے مختلف انسانوں پہ فٹ کر دیے اور انسان جو ہے وہ جانوروں کی طرح رسی کی طرح چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے. بلکہ میں نے مثال دے کے بھی سمجھایا تھا کہ جیسے ایک ڈاکٹر مریض کو دیکھ کے کہہ دیتا ہے کہ اب اس مریض کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور وہ مریض مر جاتا ہے, تو ڈاکٹر کے کہنے یا ڈاکٹر کے لکھنے کی وجہ سے نہیں مرا ہے, وہ مرا اپنی بیماری کی بنیاد پہ. ڈاکٹر کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہے وہ اللہ عالم الغیب ہے, سب کچھ جانتا ہے. وہ اللہ جو ہے وہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا کہ اس کو جو میں پیدا کر رہا ہوں, اس نے جو ہے وہ اتنی محنت کر کے, اتنی جو ہے وہ کوشش کر کے رزق اتنا کمانا ہے, اور اس نے اتنی نمازیں پڑھنی ہیں, اور اس نے یہ اعمال کر کے نتیجتاً جنت میں جانا ہے, یا اس نے یہ برائیاں کر کے نتیجتاً جہنم میں جانا ہے. تو جو انسان نے کرنا تھا وہ اللہ کو پتا تھا, وہ اللہ نے لکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ کر وہ بندے پہ ڈالا ہے. یہ دونوں باتوں میں فرق ہے. سمجھ آ گئی. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی وہ ریکارڈنگ بھی سن لوں گا انشاءاللہ جو آپ کی جی جی سورۃ بقرہ میں شروع کی جو آیات ہیں جہاں کافروں کے اوپر بات کی, میرے خیال پہلی ہی سورۃ بقرہ کی, اس کے اندر بھی میں نے اسی بات پہ کی ہے. لیکن یہ بات یعنی مین چیز یہ کہ اللہ نے انسان کو یہ کہا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا سورۃ دہر کے اندر, سورۃ انسان 29ویں سپارے میں, کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو دیکھنے والا اور سننے والا بنا دیا اور راستہ اس کو دکھا دیا ہے. اب اس کی مرضی ہے وہ شاکر بنے یا کافر بنے, یہ اللہ نے بنا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا, لیکن اب انسان نے شاکر بن کے چلنا ہے یا کافر بن کے چلنا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے. تو جو تقدیر ہے وہ اللہ کے علم کا نام ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ الگ کوئی چیز ہے یا کوئی اور چیز ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کا نام تقدیر ہے کہ وہ اللہ نے اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھ کے رکھا ہوا ہے. یہ ہے. اب امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. بالکل جی, بہت بہت شکریہ جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. میں 2 کوشچن ہیں, میں نے ابھی جمعہ پڑھا تھا. جی جی میں نے پوچھنا تھا کہ خطبہ ہو رہا ہو تو کیا ضروری ہے کہ انسان
किबला की तरफ मुंह करके बैठे। यानी खुतबे के होते हुए किबला रुख होके बैठना, ये जी असल में खुतबा जब हो रहा होता है, सिस्टर थोड़ी सी आवाज़ को अब अगर बैक साइड से म्यूट कर दें जो, जी ओहो अब मेरा ख्याल कॉल कट गई। जी आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। आपने सवाल दो किए हैं। पहला सवाल ये है कि क़िबले की तरफ मुंह हो करके बैठना खुतबे के दौरान, तो असल में खुतबा होता है खिताब से, जिसका मतलब होता है मुतवज्जे होना, सामने होना। तो सामने होने का मतलब ये है कि अगर आप किसी की तरफ जो है वो किसी की बात सुन रहे हैं तो उसके मुखातिब सामने होके बैठें। तो सामने वाला जो खुतबा होता है वो चूँकि क़िबले वाली साइड पे ही मिंबर और महराब की तरफ ही बैठ होता है, तो इस लिहाज से उसकी तरफ मुंह करके बैठना ये मकसद है। अब इसमें हमें ना ही तो कोई हदीस में मौजूद है कि नहीं बैठना चाहिए और ना ही ये मौजूद है कि क़िबला रू होना चाहिए। क़िबले की तरफ होने का ताल्लुक़ नमाज से है। बाकी जब खुतबे में बैठे होते हैं तो वह मकसद होता है ख़तीब की तरफ सामने होके होना। तो वो सामने तभी होते हैं कि वो इधर होता है और इंसान उसके सामने होता है, तो इस लिहाज से ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन नमाज की तरह फिक्स होना कि जैसे नमाज में लाजमी सीधा होकर क़िबले की तरफ बैठना है, ऐसा नहीं है। अगर एक ख़तीब थोड़ा सा राइट साइड पे या थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे है तो इंसान उसकी तरफ राइट या लेफ़्ट की तरफ मुँह करके बैठ जाता है, तो कोई हर्ज नहीं है खुतबे में। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। यानी ऐसी कोई शर्त नहीं है, लाजिम नहीं है। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि क्या जुम्मे के बाद 2 सुन्नत पढ़ना जरूरी है? इसमें मुझे रहनुमाई चाहिए थी। दूसरा आपका सवाल जो है वो ये है कि जुमे के बाद 2 रकतें क्या पढ़ना लाजिम है। देखिए जुमे की नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 तरह के अमल साबित हैं। एक ये है कि 2 रकतें पढ़ ली, ये भी साबित है, और ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 पढ़ी, ये भी है। अब 4 और 2 मिक्स नहीं करनी, ये अलग बात, ये गलत हो जाएगा। जो लोग 2 भी पढ़ते हैं और 4 भी पढ़ते हैं, और इस गलत पर गलत ये होता है कि जो लोग कहते हैं कि जुमे के बाद हम 4 रखतें इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो जो यानी वो जो हमारा था ना, जो यानी क्या कहते हैं कि ज़ोहर की नमाज जो थी ना, उसके 4 फ़र्ज़ हम पढ़ रहे हैं एहतियातन कि शायद जुमा ना हो तो कम से कम ज़ोहर के 4 फ़र्ज़। ये और गलत है, ये बिदअत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुमे के बाद 2 रकतें पढ़ना भी साबित है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुमे के बाद 4 रकतें पढ़ना भी साबित हैं, लेकिन 4 भी 2-2 करके पढ़ी जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में पढ़ी तो 4 पढ़ी 2-2 करके, घर में आके पढ़ा तो 2 रकतें पढ़ी। ये जुमे के बाद की हैं। जुमे से पहले जो है वो जब तक खुतबा नहीं हुआ होता तो उस वक़्त तक कोई है फिक्स फिगर है ही नहीं है। 2-2 करके आप चाहे 100 पढ़ लें, उसमें इस्लाम में 2 सुनते हैं 4 सुनते हैं, जो भी पढ़ेंगे वो सुन्नत ही होगी। असमें हम सोचते हैं कि हम नफल की नियत करें या सुन्नत, नफल और सुन्नत एक ही चीज़ है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप उसको नफल समझ लें, आप उसको सुन्नत समझ लें। जो हमारे यहाँ बाद लोगों के यहाँ तसव्वुर बैठ गया हो ना कि सुन्नत पता नहीं नबी के लिए है और फ़र्ज़ अल्लाह के लिए है और नफल अपने आप के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। फ़र्ज़ भी अल्लाह के लिए हैं, सुन्नतें भी अल्लाह के लिए हैं, नफल भी अल्लाह के लिए हैं। ये जो है वो हमें बताना एक लेवल बताने के लिए असल में किया गया था कि कौन सी चीज़ बहुत ज़रूरी है, कौन सी चीज़ ज़रा कम ज़रूरी है, और हमने हर चीज़ में सुन्नतें और नफल बनाना शुरू कर दिए। तो जुमे से पहले या जुमे के बाद इनको आप नफल कहें या फ़र्ज़ सुन्नतें कहें, जो भी कह दें ठीक है। तो जुमे से पहले 2 रकतें कम अज़ कम लाजिम हैं। वो अगर इमाम खुतबा भी बैठ जाए, वो अगर इमाम खुतबे दे भी रहा हो और उस दौरान भी बाहर से आ जाए, तो बैठने से पहले 2 रकतें पढ़ना ज़रूरी है। खुतबा शुरू होने से पहले भी ये 2 रकतें ज़रूरी है। 2 के अलावा 2-2 करके चाहे 4 पढ़ लें, चाहे 6 पढ़ लें, चाहे 8 पढ़ लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के अल्फाज ये हैं, फलयुसल्ली मा क़ुद्दिर लहू, कि जितना भी उसके लिए आसानी है वो पढ़ता रहे जुमे से पहले। जुमे के बाद, जुमे के 2 फ़र्ज़ हैं, जुमे के बाद फिर या तो 2 रकतें पढ़नी है, घर में आ जाएं, या फिर मस्जिद में ही हैं तो 2-2 रकतें करके 4 पढ़ सकते हैं। दोनों अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। कभी वो कर लें, कभी वो कर लें। ज़ाहिर है कि 4 पढ़ने में ज़्यादा सवाब होगा, 2 पढ़ने में कम सवाब होगा।
یہ ہے جمعے کی نماز کے بارے میں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے.